Hello, student. Welcome to Fusion classes. तो पहले हमें कना लास्ट क्लास से कूलम्ब्स लॉ पढ़ी देना। तो आज ही हमें कना पढ़ो पहले कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पहले दुईटा चार्ज पॉइंट चार्ज के नाम दुई लेवल ভিতরে সেপারেশন r রকম আর আমরা কূলম্বস ল ইন ভেক্টর ফর্ম করব। তো এটা লেখা যাবে কেমন করে বলে consider two point charge placed in vacuum and separation between them is r বলে দুইটা পয়েন্ট দুইটি পয়েন্ট চার্জ নেওয়া তারপর ভিতরে কারা হবে বলে সেপারেশনটা r হবে। তো কারণ আমরা বলে দুইটা পয়েন্ট চার্জ নেওয়া ଗୋଟେ କ ନା ଦେବା q1 ଆଉ ଗୋଟେ କ ଚାର୍ଜ ନା ଦେବା q2 ଦୁଇ ଲୋକ ଭିତରେ କାଟ କରିଲେ ସେପାରେସନ ରଖବା r বুঝিপারল দুইটা পয়েন্ট চার্জ ଆଉ সেটা কারণ দুই লোক ভিତରେ সেপারেসন কেতে ରଖନା r তো কুলম্বস ল ইন ভেক্টর ফর্ম পড়বার আগରୁ ଆଉ କେତେଟା ଟର୍ମ ଆମକେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଯେନ୍ତା ଦେଖ F12 F12 बोले ना बोले force on charge q1 due to q2 F12 बोले ना बोले force on charge q1 due to q2 q1 ऊपर केते चार्ज पड़ुछे q2 रो लागि तोटा क्वेश्चन force on charge q1 due to q2 এটা কম আমরা F12 संदा F21 बोले ना बोले force on charge q2 due to q1 बुझी बात संदा और टर्म जाना r cap 12 r cap 12 r बोले जब cap चिन्ह ना बोले कहां बस बोले यूनिट वेक्टर बोले r cap 12 बोले यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन from q1 to q2 बुझी बात r cap 12 बोले कहां बोले यूनिट वेक्टर in the direction from q1 to q2 q1 to q2 वाला जे यूनिट वेक्टर लेवा सेटा को हम r1 सिमिलरली बोले r21 वाला कहां बोले यूनिट वेक्टर in the direction from q2 to q1 ई चैप्टर को आपके मन रखवा ले पड़े। अब कूलम्ब्स लॉ में पहले हम जानियो फोर्स जानियो F = k q1 q2 r2 वेक्टर कौन सा कहना लिखा मिला हमें F12 equal to K Q1 Q2 by R square R cap 2 गुड़ी से ये फोर्स जदि हम 1 2 रखुछु बेले तुम यूनिट वेक्टर का नाम बोले 2 आ ओ बुझी रहबा फोर्स 1 2 वाला का बोले q1 ऊपर q2 ର ଚାର୍ଜ କେତେ ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି ତାହେଲେ କାଣ ହବ ନା ई फोर्स से कम हमें F1 q1 रे q2 के फोर्स लगा के हमें F2 तो सिमिलरली भी हम क्या नहीं पाएगा F1 लगेगा k q1 q2 by r square r cap 1 देखो 2 1 है 1 2 इरा को का भी वाला एरा इक्वेशन 1 एरा इक्वेशन 2 तो आमे आपको जिनिस करा जेंजो क्लियर यूनिट वेक्टर को दिना r12 रो कैप इक्वल टू माइनस r21 कैप r12 बोले का नॉर्मली देखबा बोले r बोले कुछ डिस्टेंस আর r12 बोले का बोले यूनिट वेक्टर जेने कि डायरेक्टेड करूछि केनु q1 q2 पहले लिखबा में हमें as we know r12 रो कैप इक्वल टू माइनस r21 रो कैप r12 रो कैप इक्वल टू माइनस 2r कैप इधर बिल्कुल যদি আমরা ইকুয়েশন 1 और 2 রে পকাই দেবা মানে কারণ যদি আমি r12 ইকুয়াল টু মাইনাস r21 র ক্যাপ পকাই দেবা মানে কারণ পাবে তুমি f
F12 equal to minus F12 equal to minus F এটা অর্থ কানা বলে this means যেন ফোর্সটা কানা হচ্ছে দুটা পার্টিকেল উপরে এক্সর্ট করুছে সেটা কানা হচ্ছে equal and opposite দেখা যাচ্ছে this means that two charges exert equal and opposite forces সে দুই চার্জের কানা বলে ইকুয়াল ফোর্স করবে আর অপোজিট ফোর্স আছে ইকুয়াল ফোর্স করবে আর ডাইরেকশন অপোজিট হবে তো নেট ফোর্স কানা পিয়া हुआ F12 plus F21 equal to 0 नेट फोर्स का আমাদের এতে বুঝ পারলা তো ইনো ক্ষেত্রে কই দিলে টু চার্জেস এক্সাক্ট ইকুয়াল যা করবে খালটা হবে ডাইরেকশন অপোজিট হবে বুঝ পারলা অপোজিট ফোর্স আছে যেটা কমা F12 equal to minus F21 বুঝে না পেলে কুলম্বস ল নেটওয়ার্ক ফর্ম করে আমরা এরকম লিখলাম F1 F21 लिखमा F12 लिखमा ये सब यूनिट्स लिखमा नेक्स्ट काला हम लिखना कूलम्ब्स लॉ पढ़िसान तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़िसान ना नेक्स्ट फॉर्म लिया में लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ हमें बहुत तीन चार पॉइंट से समझता हम रख दो लिमिटेशन में लिखना है एक्चुअली लिमिटेशन में मुझे क्या लिखना बाउंड्री में लिखना है जहां बाहरी जब कूलम्ब्स लॉ के अप्लाई करवा वाला कूलम्ब्स के स्लॉ पे नहीं नॉर्मली लिमिटेशन में लगाना है और साधारण कुछ छोटा का गाल बुवा तो गा बाहर की जीवा वाले कहा परमिशन वाले पड़वा मां ऊपर परमिशन वाले पड़वा समझा लिमिटेशन में लगाना तार बाउंड्री ई एरिया भीतर हमें कूलम्ब्स लॉ के अप्लाई करवा इतन तो अलग किसी परमिशन वाला हमें कूलम्ब्स लॉ के अप्लाई नहीं करवा बुझ पाल तो पहला लिमिटेशन का नाम है it can be applied only static charge तो पहला लिमिटेशन होने के लिए इटा खाली हमें स्टैटिक चार्ज से अप्लाई करना स्टैटिक चार्ज में क्या है स्टैटिक चार्ज में होचे रेस्ट चार्ज बुझबा ना स्टैटिक चार्ज में क्या होचे बोले रेस्ट चार्ज এটা কানা করে বলবো আমি খালি रेस्ट चार्ज में अप्लाई করব দুই নম্বর লিমিটেশন হতে বলে it can apply only point charge এটা কারণ আমরা বলি আমরা খালি পয়েন্ট চার্জ উপরে অ্যাপ্লাই করব পয়েন্ট চার্জ মানে কারণ কি দেখো জাস্ট দুটো পয়েন্ট নাম পয়েন্ট তো পয়েন্ট চার্জ কি এটা নিচে কথা হলো একটা বড স্কয়ার টাইপ বড স্কয়ার মানে কারণ সফটওয়্যার চার্জ চার্জ হবে সফটওয়্যার চার্জ ডেন্সিটি আমরা পড়িছি তো পয়েন্ট চার্জ के लिए কারণ ডিজাইন पूरी चार्ज पार्टिकल হবে তো এটা কারণ বলি আমরা पॉइंट चार्ज पे अप्लाई करो नेक्स्ट लिमिटेशन मुझे मिले the separation between two point charge must not be very large or should not be very large पेपर लगे तो separation between two point charge should not be very large तो जब दुटा पॉइंट चार्ज नंबर मिले से दुई पॉइंट चार्ज भीतर सेपरेशन अधिक नहीं दिवार कर যদি সেপারেশন অধিক হওয়া গেলে আমি কুলম্বস ল অ্যাপ্লাই করে নেব 4 নম্বর লিমিটেশন হলো বলে সেপারেশন বিটুইন চার্জ শুড নট বি ভেরি স্মল তো দুই চার্জটা বহুত স্মল भी होगा था very small वाले के लिए 10 to power minus 15 centimeter वही वाला 10 to power minus 15 रू स्मॉल यहाँ पर 10 to power minus 15 लोग बुझी पार सो कितना स्मॉल है तानु अब भी स्मॉल अब वाला कूलम्ब्स लॉ में अप्लाई करने बुझी पार चारटा लिमिटेशन है बोले पहला लिमिटेशन वाला এটা খালি স্ট্যাটিক চার্জ अप्लाई कर पाबो स्टैटिक बोले का बोले टेस्ट चार्ज দুই নম্বরটা কারণ দিলে এটা পয়েন্ট চার্জ এর কথা বলো তিন নম্বরটা কারণ পিলে বলে সেপারেশন বেশি হওয়ার কথা চার নম্বরটা কারণ বলে পিলে সেপারেশন বেশি छोट लिखा था वेरी स्मॉल लिखा था बुझ पालो बोले नेक्स्ट फेवरेट वन टॉपिक नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू